Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj recenziji. Danas na recenziji imamo Army Armament R28. Evo vam ga Colt 1911 Kimber. Sam malo to zoomiram, da se malo bolje može vidjeti. Nadam se vidi sad bolje. Što se tiče pištolja, sad ću sve detaljno da pojašnjavam. Kutija je jako lijepog dizajna, žuta, znači ispisan Army Armament, njihov logo. Ovdje jako lijepo urađeno koji je model R28, tu mu je oznaka. Čak se i presijava, možete da vidite. Lijep detalj. Ovdje imate warning koji na svakoj replici. Ništa previše, znači nije kutija nadžiđana. Man kaže da pištolj nije loš. Dalje. Isto jako lijepo što je odrađeno, na što se pravila pažnja kako se otvara kutija. Prvo povučite ovo i onda povučite ovo. I otvorite, jednostavno. Tu imate Army Armament, vidite, valjda se vidi. Uputstva, šta ne smijete, šta smijete, koji na svakoj, znači replici, naravno, bez toga ne može doći. I ovdje isto uputstva, i dvije jako lijepe mete koje još nisam koristio, iskreno ne znam da li ću koristiti, vidjet ću. I ovdje isto ima kako se podmazuje pištolj. Šta se smije, šta se ne smije, vidite. To je to uglavnom. Dobijete spremnik. Green gas, nije CO2. Još bolje znači što je green gas. Kvalitetnije. Dobijete repliku. I sad što vidite sve detalje. Samo evo zatvorim. Da mogu detaljno pojašnjavati. Eto ga. Što se tiče replike, replika je znači Colt 1911 Kimber, čak iz filma John Wick, jel 2-3, ne sjećam se. Uglavnom tu je ta replika, samo što nije licencirana, naravno pa nema ovdje oznake Kimber i to. Ali eto, možda ću, planirao sam tu vidjeti laserski, možda da ispišem da još ljepše izgleda. Full metal, znači sve od metala, oko 900 grama do 1 kg sigurno ima. 330-340 fps-a. Ova replika je nova, znači nisam još ispucao 5 kuglica iz nje. Jako čuvam, baš mi se mu sviđa, baš je unikatan pištolj i ne želim, znači stvarno ova replika će sigurno ostati kod mene. Pod 1 jeftina je 100-120 eura za ovakvu repliku. Pod 2 jako lijepog dizajna, samo što nije licencirana. Pod 3 ne znam šta vam kažem, eto jednostavno. Nišani, jako lijepog dizajna, zelene boje, valjda se vidi. Ne znam kako se vidi u videu, što u videu je malo svjetlija slika. Ali uglavnom, baš lijep zeleni dizajn. Ovdje piše 45 ACP, evo vidi se to, vidi se i nišani. U mraku se čak malo vidi, nisu sad baš ono noćni nišani, ali vidi se iskreno malo u mraku. Korice su plastične, Kimber Edition, samo crne boje. Većinom su kod Kimbera one bijele i bež boje, ali nema veze i crna je moćna. Pištolj je znači podmazan. Možete vidjeti, radi bez problema. Dalje ne znam šta još ja pričam, iskreno, ali evo, reću vam, znači još neki stvari. Što se tiče kočnice, ima obje kočnice. I znači, ova, kad je zakočena, kliknete ovu, neće doći od pucanja, znači, evo sad što vidite. Neće. Otkočite, opet dok ne kliknete ovu, neće doći. Taj kad kliknete ovo, puca pištolj. I to vam svako svi, znači baš te detaljno radili, taj safety kog pravog pištolja. Tako da, što ga tiče, tu ste bezbjedni. Dalje. Tiče rasklapanja, sad ću vam i to pojasniti kako se rasklapa. Opet, kao što sam govorio na onoj replici, gledate ovu drugu tačku. Samo malo, evo je. Svučite ovo, vidite pištolj čak podmazan, no
to vam je to, sad neću iskren ga detaljno, jer to vam je sve isto kod onog kolta, malo neke razlike, da sad detaljno ne vadim, sve ne pojašnjavam, ali evo vidite ovaj dio od čega je kakav je. To je taj sastoj, znači full metal sve. Evo vam i ovaj dio. I to je tu sve full metal, znači, ništa nije plastika, sem korica, naravno. Kako se vraća, to znate, ajde, znači, ciljate ova dva dijela. To, opet naciljate ovo, hop. Uzmijete ovaj, naravno, njegov pin. To je bilo to, znači sva nauka. Eto što se tiče pištolja, otićemo na test. Iskreno nemam šta priča, znači pištolj je izvrstan, jeftin, dovoljno FPS ima, ekstra kvalitete, za te pare vrh, green gas, znači još bolje nije CO2, neće vam puštati tako gas, full metal, velikih težina, ima dovoljno jak blowback, jako lijepi nišani, baš ono nešto, ne znam, kao igrica moderno urađeno, baš taj fazon John Wick, jel? Baš je na to ciljano, jer je pištolj stvarno kopija John Wick Kimbera, koji je čak jako poznat da zna da napravi na HM, jel? Zna da zaglavi metak, ali naravno ovaj neću zaglavati jer nije pravi pištolj. Eto, što se tiče pištolja, to bilo to. Šta vas zanima, pišite. Da ne pravim neku preveliku recenziju, jer stvarno nemam šta previše ja pričam. Rekao sam osnovne podatke. U komentarima šta god imate napišite, odgovorit ću. Sad ćemo otići na test. Ako ima šta nisam spomenuo da vas zanima, slobodno napišite. Pojašnju, reću, nije nikakav problem. Naglasio sam pištolj nov, ne želim puno, znači ja ga trndam, handrim. Jer stvarno više ću ga čuvati za ukrasa nego što ću ga koristiti, jer stvarno mi ono, iako nije licenciran, baš je moderan, lijep, težak. Eto, jednostavno, to je to. Idem na test, a mi se idemo u sljedećem videu. Pozdrav!